অসমত কংগ্ৰেছৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে যেহেতু গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে ইতিমধ্যে হোটেল পেলেচিয়ত দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হৈছে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বৰ্তমান যেহেতু এক সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো সংবাদমেলৰ মাজলৈ বিজেপি ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগে আৰু সন্মানজনকভাৱে জিত বুজাবুজিৰ মাজেদি আমি এই স্পীডৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা বিচাৰিছো আৰু মই আজি ছত্তীশগড়ৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেখেতৰ এটা ভূমিকা আছে যে তেখেতে তাত he was the leader to oust the BJP government from Chhattisgarh and he has the enough experience and along with him this Mukul Vastik I knew him from his student's life when I was also a student's federation activist. I know his approach. So with all this and the Jitendra Singh is a very dynamic one and he is moving whole the states. So I think with the experience of the central leadership and with the energy of our people and our leaders, we will win the battle. Hopefully, thank you. ধন্যবাদ এতিয়া AIUDFৰ পৰা আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বসকল আমাৰ 6 দলৰ নেতাসকল আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি বহু অপেক্ষাৰ পিছত আজি আমি 6টা দল একেলগ হ'ব পাৰিছো একমতত আহিব পাৰিছো এই মেছেজটো আমি এইকাৰণে দিব বিচাৰিছো আমি দেখিছো যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বিক্ৰী কৰাৰ যি যোজা চলাইছে অসমৰ অসম চুক্তিকে আদি কৰি তেখেতসকলৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পৰিৱৰ্তন নামৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা তেখেতসকল আঁতৰি গৈছে আমি দেখিছো তেখেতসকলে বাৰে বাৰে ভাৰতৰ সংবিধানক উপেক্ষা কৰা আমি দেখা পাইছো ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষাই হওক বা অসমৰ আমাৰ সংস্কৃতি ভাষা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যে সম্প্ৰীতি এইটো যদি বিনষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই হওক আজিৰ যি আমাৰ 6 দলৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই অহা দিনত অসমৰ কাৰণে অৱলক্ষণ কঢ়িয়াই আনিব আৰু নিশ্চয় আমি এই চৰকাৰ এই অসম আৰু অসমীয়া বিৰোধী চৰকাৰক উৎখাত কৰিব পাৰিম আৰু আমি এই আজিৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাত আমি সেয়াও জাৰি সমৰ্থন জনাইছো আৰু আমাৰ দলৰ পৰা আমি স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি অংশীদাৰ থাকিম এই কথা আমি ঘোষণা কৰিছো ধন্যবাদ এতিয়া CPIML দলৰ ৰুবুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছো তেখেত ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী CPIML কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ APCCৰ নেতৃবৰ্গ আৰু আমাৰ 6 দলৰ নেতৃসকল আৰু উপস্থিত বন্ধুসকল আজি বিজেপিয়ে গোটেই আমাৰ দেশখনৰ আমাৰ সংবিধান আমাৰ স্বাধীনতা আমাৰ অধিকাৰ সকলো বৰবাদ কৰিছে সকলো খতম কৰি তেওঁলোকে গৈ আছে আমাৰ অসমত তেওঁলোকে আহি কাজ আপিলে আজি ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষমতা নাইকিয়া কৰি দিলে ফেডাৰেলিজম নাই আজি আৰু কৃষকৰ নামত তেওঁলোকে কি পূজা আন্দোলনৰ কথা দিলে আজি কৃষকে ঠাণ্ডাত আন্দোলন কৰি গৈছে গতিকে ই এটা সাংঘাতিক আজি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা এটা প্ৰশ্ন আহি গৈছে আজি আমি অসমতো এই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ আন্দোলন হৈছে সংগ্ৰাম হৈছে আমি তেনেকৈ নিৰ্বাচিত বুজিব লাগিব এই নিৰ্বাচন আমাৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন আৰু আজি আমি 6টা দল একগোট হৈছোঁ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি একগোট হৈছোঁ আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা সংকল্প লৈছোঁ যে আমি কোনো মন্ত্ৰীৰ কাৰণে MLA কাৰণে নহয় যে এই বিজেপি চৰকাৰটোক আমি অসমত উৎখাত কৰিব লাগিব ই এটা মহান কৰ্তব্য মহান ৰাজনীতিক গণতান্ত্ৰিক কৰ্তব্য হিচাপে আমাৰ সন্মুখত আহিছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে অহা দিনত আমি 6 দলীয় মৰ্চা আমি আগুৱাই দিব ইয়াত আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তি যোন আছে আমি সকলো আহ্বান জনাওঁ BPF হ'ব পাৰে অন্য হ'ব পাৰে সকলোৱে জানো যে আমি একগোট হ'ব লাগিব এইটো আজি সময়ত আমি বিশেষকৈ অহা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনিকে মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী
our in charge of Assam Pradesh Congress Committee, Shri Jitendra Singh Ji, to address you. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सम्माननीय छत्तीसगढ़ के हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी वासनिक साहब, CPI, CPI-ML, AIUDF, मोर्चा, CPI-ML के हमारे सभी सीनियर लीडर्स उपस्थित, हमारे CLP लीडर, CLP लीडर, सांसदगण, महिला कांग्रेस अध्यक्षा और प्रेस के सभी साथियों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है सभी ऐसी पार्टियों को जो आसाम की आइडेंटिटी, आसाम का कल्चर, आसाम की संस्कृति को बचाने के लिए एक होकर बिना किसी कंडीशन के साथ सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने असम में, नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश के अंदर इस तरह की राजनीति वो लेके आए हैं, तोड़ने की राजनीति, लोगों को डिवाइड करने के लिए, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, सब पार्टियां एक होकर आसाम की जनता की आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के साथ हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और विजय होके आएंगे। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। आसाम की जनता चाहती है कि सभी ऑपोजिशन पार्टी एक होकर, और जिस तरह की राजनीति आसाम के अंदर हो रही है वो आप सबों के सामने है। आसाम को बेचा जा रहा है और एक तरह से मैं बोलूं कि आसाम फॉर सेल, तो वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आसाम की बोली लग रही है। चाहे वो गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट अडानी कंपनी को दिया जाए या रिफाइनरी दूसरी कंपनी को, रिलायंस कंपनी को दी जाए, या वो पेपर मिलों को या सौदा हो रहा हो, या हजारों बीघा जमीनें अलग अलग गुजराती कंपनियों को जो उनके सहयोगी हैं उनको दी जाए, या चाय बागान भी बाहर के लोग आकर और सरकारों की मदद करके उन कंपनियों को दी जाए, तो ये एक तरह से आसाम को बेचने का काम नहीं हो रहा है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन आसाम के अंदर दो मुख्यमंत्री हैं। एक का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और दूसरे का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। तो जब एक बटन दबा देता है तो वो जाके आसाम को तोड़ने की बात, आसाम को बेचने की बात शुरू हो जाती है, फिर दूसरा रिमोट कंट्रोल तुरंत मिल जाता है। और ये जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो एक खिलवाड़ हो रहा है वो आप सबों के सामने है। इस मौके के ऊपर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग, हम छहों ही पार्टी ये भी अपील करते हैं कि और भी कोई पार्टी, और भी जो रीजनल पार्टीज हैं उनको आह्वान करते हैं कि अगर आप आसाम को बचाना चाहते हैं, हमारे आसाम के युवाओं का सपना साकार करना चाहते हैं, आसाम का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हम सब एक होकर हम चुनाव लड़े। और आज हम सब 6 पार्टियां एक साथ होकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम सब बिना कोई कंडीशन के साथ, बिना कोई हमारी कोई, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ कोई लड़ाई कोई मुख्यमंत्री बनाने की या किस पार्टी का राज बने, कौन एमएलए बने, कौन मंत्री बने, उससे कई ऊंची लड़ाई है। आज आसाम को, प्रदेश को बचाने की हम लड़ाई हम सब 6 पार्टी लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आज
जो हम ये शुभ कार्य कर रहे हैं, ये आसाम की जनता इसका इंतजार कर रही है। आज हम सब लोग, हम सब राजनीतिक पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आसाम की जनता के लिए, और उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। আৰু এয়া যুটীয়া সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ, য'ত মহাজোঁট বন্ধৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ কথা কোৱা হৈছে। কংগ্ৰেছ AIDF বাওঁপন্থী দলৰ এই মহাজোঁট, আঞ্চলিক গণমৰ্চাও আছে এই মহাজোঁটত। সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক বিনষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰিপুণ বৰা এই যুটীয়া সংবাদমেলত। প্ৰশ্ন থাকে সুধিব পাৰে। मिला आवाज आ रही है। हाँ बताएं। Generally, we see during elections, every party come up with a manifesto. Now, since you are in a grand alliance, will there be a common minimum program, or there will be individual manifestos of each party? इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे सीनियर जी और आप सबों का इसके अंदर कार्यक्रम होगा। हम मिलकर, आपको मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, पहले भी मैं आपके सामने बात रख सकता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा है वो आसाम की जनता का मैनिफेस्टो बन रहा है, जिसमें हम हर वर्ग के व्यक्ति के पास, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति उसके पास हम जाएंगे, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो खोमचा चलाने वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो माइंस के अंदर काम करने वाला हो, चाहे वो टी का व्यक्ति हो, उनके पास हम जाएंगे। बाकी जो हमारे सभी सहयोगी दल जो मार्गदर्शन देंगे, जिस तरह के उनके सजेशन होंगे, वो हम सब मिलकर हमारा एक मैनिफेस्टो के साथ, एक धारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो सबों का जिस तरह से निर्देश होगा वैसे हम साथ साथ मिल जाएंगे। Sir, I have a question. Thank you. যুটীয়া সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি জনাই যাম এই সংবাদমেলত কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যি ঘোষণা কৰা হৈছে মহাজোঁট বন্ধ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। কংগ্ৰেছ AIDF বাওঁপন্থী দলৰ মহাজোঁট, লগতে আঞ্চলিক গণমৰ্চাও আছে এই মহাজোঁটত, আৰু সকলোৰে লক্ষ্য হৈছে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক বিনষ্ট কৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম এই যুটীয়া সংবাদমেলত আৰু কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি। এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ।